या ये जो नैना रॉक्स रचियाना जो पाम है, जो पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने एक ब्लेसिंग है पाकिस्तान के लिए। मैं समझता हूँ कि अल्लाह ने हमें वसाइल देने में कोई कमी नहीं छोड़ी हमें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? मेरा नाम तारिक तनवीर है और पाकिस्तान में एग्री टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन पाकिस्तान का मैं CEO हूँ। आज मैं हूँ, मेरे साथ हैं इनायतुल्लाह खान साहब। ये इनायतुल्लाह खान साहब भाई जो हैं, ये डेरा इस्माइल खान की एक पनियाला गांव के साथ एक छोटा सा गांव है शाह हसन खेल, है ना। ये शाह हसन खेल से हैं। तो अल्लाह ताला ने इनके गांव को एक नेमत दी है जिसको कहते हैं मिजरी पाम, और इसका जो बोटेनिकल नेम है वो है नैना रॉक्स रचियाना। और नैना रॉक्स रचियाना के जो पत्ते हैं, ये इनके पूरे गांव जो हैं, ये वहाँ की खवातीन हैं, वो इनके साथ ये रस्सियां बनाते हैं, ये डिफरेंट तरह की आर्ट एंड क्राफ्ट की चीजें बनाती हैं। जो इनायतुल्लाह भाई की जो मिसेज हैं, ये खवातीन को सिखाती भी हैं, खुद भी वो आर्ट है इनके हाथ में, अल्लाह ने बड़ा हुनर दिया है उनको। तो ये इस आर्ट एंड हुनर को लेके सोच रहे थे कि हम किस तरह इसको बेचेंगे, कहाँ पे बेचेंगे, क्या करेंगे। तो ये काफी देर से मेरे साथ फेसबुक पे जुड़े हुए थे। तो आज मैंने उनको इनवाइट किया कि आप मेरे पास आएं, कुछ चीजें ले आएं वहां से, तो हम इसके ऊपर बैठ के एक बिजनेस मॉडल डिस्कस करेंगे सारा। तो आज हम जो बिजनेस मॉडल डिस्कस करने जा रहे हैं, इस आर्ट एंड क्राफ्ट को लेके, या ये जो नैना रॉक्स रचियाना जो पाम है, जो पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने एक ब्लेसिंग है पाकिस्तान के लिए। मैं समझता हूँ कि अल्लाह ने हमें वसाइल देने में कोई कमी नहीं छोड़ी हमें। तो वो जो नैना रॉक्स रचियाना है, उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको तारुफ ये कराना चाहता हूँ कि वो जो पाम है वो -20 डिग्री से लेकर प्लस 50 टेम्परेचर के अंदर वो बेयर कर जाता है, उसको बर्दाश्त कर लेता है। उसके बर्फे पड़ जाएं, उसको आग लग जाए, वो तब भी वो चलता रहता है सारा। और दुनिया में ये पाकिस्तान में सिर्फ है, और दुनिया में किसी जगह पे ये पाम नहीं मिलता, यानी कि ये हमारे मुल्क का नेटिव पौधा है। तो मैं पिछले कोई 8-10 सालों से इसका सीड जो है बाहर के कई मुल्कों को भेज रहा हूँ। तो इसका जो बाहर के मुल्कों में अभी हमारा इसका एक सीड का जो रेट है वो $1 इसका सीड का रेट है। जो हमारे यहाँ पे एक्सपोर्ट करने वाले जितने दोस्त हैं जो पाकिस्तान से चीजें बाहर को एक्सपोर्ट करते हैं, तो वो मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि इसका अगर आप इसका बीज बाहर एक्सपोर्ट करना चाहें या इसका इसके पौधे एक्सपोर्ट करना चाहें, तो पौधे और बीज दोनों चीजें आपको जो है ना हमारे इनायतुल्लाह भाई आपको दे सकते हैं। इन्होंने अपनी वहाँ पे नर्सरी भी स्टैब्लिश करने लगे हैं एग्री टूरिज्म के तावन से, और वो नर्सरी के पौधे आपको प्रॉपरली इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के आपको मिल जाएंगे इनके साथ। और सीड आपको कभी भी आप अभी भी इनका सीड चाहेंगे तो आप अभी मैं इनका बाद में नंबर लिख भी दूंगा, अभी इनसे नंबर इनका तारुफ करेंगे तो ये नंबर उसके ऊपर दे भी देंगे सारा। तो अभी जो मैंने बिजनेस मॉडल डिस्कस करना था वो ये था कि ये जो है ना शाह हसन खेल जो इनका गांव है, उसको हम एक एग्रो टूरिज्म आर्ट एंड क्राफ्ट विलेज बना रहे हैं इसको सारा। और वहाँ पे ये जो आर्ट एंड क्राफ्ट की सारी चीजें हैं, ये वहाँ पे हम एक स्कूल बनाएंगे आर्ट एंड क्राफ्ट का। वो जो स्कूल है इनकी मिसेज चलाएंगी सारा, ये खुद जो है ना इनायतुल्लाह भाई खुद चलाएंगे, और इनके जो बाकी वहाँ के हल्का अहबाब हैं, जो दोस्त अहबाब हैं, जो उनकी खवातीन हैं, तो इस तरह ये खवातीन वहाँ की पावर्स होंगी। उस गांव को हम एक जो है ना मोस्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाएंगे। वहाँ पे ये रिजॉर्ट भी डेवलप करेंगे, वहाँ पे होटल्स भी बनाएंगे, वहाँ पे रेस्टोरेंट्स भी बनाएंगे, वहाँ पे कैफे भी बनाएंगे, और इस तरह के बड़े बड़े शोरूम्स होंगे इनके वहाँ पे आर्ट एंड क्राफ्ट के। और इसमें हम और भी कई प्रोडक्ट्स इसके अंदर ऐड करेंगे। तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का एक गांव होगा जिसमें सिर्फ ये नैना रॉक्स जो है, ये जो पाम है, उसके पत्तों से कोई 150-200 चीजें ये बना रहे होंगे वहाँ पे सारी। तो हम इंशाल्लाह वहाँ पे एग्री टूरिज्म के तावन से वहाँ पे हम 2 साल में फेस्टिवल किया करेंगे, एक नवंबर के अंदर और एक फरवरी-मार्च के अंदर। और ये 2 फेस्टिवल जो होंगे वहाँ पे लोगों को लेके जाएंगे हम पूरे पाकिस्तान से और पूरी दुनिया से। और ये जो है आर्ट एंड क्राफ्ट विलेज इसका ब्रांड नेम होगा, यानी मिजरी पाम आर्ट एंड क्राफ्ट जो है ना इसका विलेज का नाम होगा। और ये पाम के पत्तों से या मिजरी के पत्तों से ही ये सारी जो 150-200 प्रोडक्ट मैंने आपको ये आपने सैंपल देख लिए किस तरह के हैं। ये देखिए बड़े खूबसूरत इन्होंने चीजें इन्होंने बनाई हुई हैं वहाँ पे सारी। तो ये सारा गांव जो है इस इंडस्ट्री में आएगा। इस पत्तों की वजह से या इस पाम की वजह से जो अल्लाह ताला ने इनको, जिनकी उम्रें वहाँ पे 5-5 हजार 3-3 हजार साल उम्रें है वहाँ पे इनके पौधों की, वो बड़ी टूरिज्म देखने वाली चीजें हैं। मैं कई दफा इनके गांव में वहाँ पे जाके जब मैं सीड कलेक्ट करता था तो वहाँ से बहुत दफा मैं इनके गांव में गया हूँ सारा, लेकिन इनसे राब्ता हुआ। अब ये चीजें बना रहे हैं, ये लेके आए हैं, तो हम ये आर्ट एंड क्राफ्ट विलेज बनाने जा रहे हैं।
اور انشاءاللہ تعالی میں آپ کو بتاؤں یہ ایک ولیج ہے آرٹ اینڈ کرافٹ کا. اسی طرح پورے پاکستان میں اللہ نے جس گاؤں میں جو بھی ہمیں وسائل دیے ہوں گے وہ وہاں کی خواتین وہاں کے لوگوں کو ہم اٹھائیں گے اور اپنے اپنی پروڈکٹ کے حساب سے وہ ولیج کا ایک نام ہوگا اور اس میں ہم ٹورزم لے کے جائیں گے اور اس ولیج کے لوگ جو ہیں وہیں پہ کیفے بنے ہوں گے, گاؤں کے کھیل انٹروڈیوس ہوں گے, گاؤں کے جو ہمارے گیت ہیں موسیقی ہے وہ انٹروڈیوس ہوگی, گاؤں کے گیمز انٹروڈیوس ہوگی, گاؤں کے کھانے جو ہیں ہمارے وہ وہاں پہ انٹروڈیوس ہوں گے. تو انشاءاللہ تعالی یہ گاؤں کی قسمت بدل جائے گی. تو میں عنایت اللہ بھائی آپ بتائیں گے یہ جو آئیڈیا ہم نے کل سے ڈسکس کر رہے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ نے تھوڑا اونچا بولنا ہے, آپ بتائیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں. ایک تو اپنا نمبر پہلے بول دیں. اگر آپ سے یہ بیج کو لینا چاہے یہ پام کی پنیری, جب آپ وہاں پہ جو پنیری بنائیں گے, جو آپ وہاں پہ ایک نرسری لگائیں گے تو اگر کوئی پتے باہر ایکسپورٹ کرتا ہے وہ کتنے میں, آپ کس طرح آپ سے رابطہ کر سکتے ہیں؟ اپنا نمبر بول دیں, پورا نام بول دیں. یہ جو خوشحال پاکستان اور یہ جو ہمارا خواب ہے یہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ باہر سے آ کے کسی نے ہمیں کر کے نہیں دینا, یہ ہمیں خود ہی کرنا ہے. اور اگر ایسے باہمت لوگ ہمارے ساتھ جڑ جائیں گے اور اپنے علاقوں میں جو ہے نا قیادت کریں گے, لوکل لیڈر بنیں گے اور اپنے علاقے کے خواتین اور بچوں کو آگے ایک ہنر دے دیں گے اور وہ پورا علاقہ ٹورزم کے لیے ہم ڈیولپ کر دیں گے, وہاں پہ یہ انڈسٹری ڈیولپ ہو جائے گی. جب ٹورسٹ وہاں پہ فیسٹیول کے اوپر جایا کریں گے تو یہ گاؤں کی قسمت بدل جائے گی, ہمارے پاکستان کی قسمت بھی بدل جائے گی. اور دوسرے اپرچونیٹی یہ ہے کہ سی پیک ہمارے علاقے سے ہو کر گزرا ہے. بالکل سارے یہ بتا رہے ہیں جی کہ جو شاہ حسن کھیل ان کا جو گاؤں ہے وہاں پہ 1 کلومیٹر 2 کلومیٹر کے اوپر انٹرچینج بنا ہوا ہے سارا. تو وہ انٹرچینج جو ہے وہ بیسیکلی جو سی پیک کا نکلا ہے وہ یہ ابھی کل مجھے بتا رہے تھے کہ وہاں پہ تو بے شمار ٹورسٹ آ سکتے ہیں, لوگوں کے لیے آنا تو وہاں پہ مشکل ہی کوئی نہیں ہے سارا. تو انشاءاللہ تعالی یہ ودن ہم جو 6 ماہ کے اندر وہاں پہ میں یہ پوری گاؤں کو انڈسٹری کو بنانے جا رہا ہوں, ان کو ماسٹر پلان دے رہا ہوں وہاں پہ سارا. اور انشاءاللہ تعالی یہ جو ہمارے وہاں پہ دوست ہیں یہ وہاں پہ لیڈر بنیں گے اور یہ پورے گاؤں کی انڈسٹری کو لیڈ کریں گے, گاؤں کی ٹورزم کو لیڈ کریں گے اور یہ فیسٹیول جو ہیں ان کی قیادت میں وہاں پہ ارینج ہوں گے اور ایگری ٹورزم ان کے ساتھ مل کے انشاءاللہ تعالی اس کو رول ماڈل بنائیں گے. اس گاؤں کو جو ہم نے جو ہے نا آرٹ اینڈ کرافٹ ٹورزم ولیج ہم بنائیں گے, آرٹ اینڈ کرافٹ ایگری ٹورزم ولیج بنائیں گے سارا. تو یہ فیسٹیول پہ بھی آپ جائیں. آپ مجھے ابھی کمنٹس میں آپ نے بتانا ہے کہ اگر آپ کے علاقے میں یا پاکستان کے اور کسی گاؤں میں ایسا کوئی آرٹ ہے, ایسا کوئی ہنر ہے خواتین کو اور ہم اس کو ایکسپلور کر سکتے ہیں, جو اس گاؤں کو ہم ایک آئیڈیا دے سکتے ہیں, تو آپ مجھے کمنٹس میں ابھی لکھیں. تو انشاءاللہ تعالی ہم اس گاؤں میں بھی جائیں گے اور اس گاؤں کو بھی اسی طرح کا رول ماڈل ولیج بنائیں گے سارا. اور یہ جو لوگ ان کو ہم خواتین کو ان کے گاؤں میں لے کے آئیں گے کہ یہاں پہ دیکھیے آگے اس ایک بندے نے عنایت اللہ خان ایک بندہ وہاں سے گاؤں سے اٹھا ہے اور ہمارے پاس پہنچا ہے کہ اگر ایک گاؤں کی قسمت بدل سکتی ہے تو باقی گاؤں کو پاکستان میں کیوں ہم ایسا بنا سکتے. اللہ تعالیٰ آپ کا ہمیں نصر ہو. بہت شکریہ آپ کا. السلام علیکم.